lik i delo Vladimira Volfovića Žirinovskog, čoveka koji je decenijama bio sinonim za kontroverze, često šokantne, ali nikada dosadne geopolitičke prognoze. On nije bio običan političar, on je bio performativni genije, provokator, ali čovek sa neobično oštrim instinktom za ono što će se tek dogoditi. Njegove reči su se često odbacivale kao babske priče ili senzacionalizam, ali vreme je pokazalo da su neke od njegovih teza bile upravo na mestu. Danas, kada svet gleda u 2026. godinu, njegove reči dobijaju potpuno novu težinu, jer se čini da smo upravo tamo gdje je on video da ćemo biti. Kada govorimo o velikom resetu, ključno je razumeti da Žirinovski nije mislio na mirnu evoluciju, već na nasilnu revoluciju u svetskom poretku. On je smatrao da su granice nacrtane nakon raspada Sovjetskog saveza veštačke i da su osuđene na propast. Za njega Ukrajina je bila najbolji primjer tog kvara. Nije slučajno što je profesor Glenn Diesen iz Norveške izvukao arhivske snimke iz 2006. godine, u kojima Žirinovski upozorava da će NATO iskoristiti Ukrajinu kao mamac. Ta izjava danas nije samo politička analiza, već gotovo doslovna uputa za čitanje ratnih mapa. Da bismo razumeli dubinu njegovog predviđanja u Ukrajini, moramo se osvrnuti na njegovu ideju o raspadu na 5 delova. On nije bio sam u tome. Slične analize kružile su ruskim strateškim krugovima decenijama, ali ih je on iznosio najglasnije i najsirovije. On je tvrdio da Galacija, koju je nazvao crvenom krpom, za Rusiju pripada Poljskoj. Za Zakarpatsku oblast smatrao je da je istorijski Mađarska, dok je Bukovina, prema njegovom mišljenju, vezana za Rumuniju. Ostatak, koji je nazvao Malorusijom, trebalo bi da se vrati u sastav Rusije. Ove reči nisu bile puke uvrede. One su bile deo njegove geopolitičke matematike prema kojoj Ukrajina, bez svoje istočne industrijske baze i bez pristupa Crnom moru, postaje ekonomski i demografski invalidska država. Demografija je bila jedan od njegovih glavnih argumenata. On je redovno citirao statističke podatke o emigraciji iz Ukrajine, o padu nataliteta i o staranju populacije, tvrdeći da do 2026. godine zemlja jednostavno neće imati ljudske resurse da se bori. Ovo se danas poklapa sa izveštajima Ujedinjenih nacija, koji ukazuju na katastrofalan demografski pad u Ukrajini usled rata i iseljavanja. On je također insinuirao da je ukrajinski nacionalni projekat izgrađen na negaciji svega ruskog, što je po njegovom mišljenju psihološki neodrživo na duge staze. A šta je sa Amerikom? Njegovo predviđanje nije bilo samo političko, već i eshatološko. On je svoju tezu o krhoj Americi povezivao sa konkretnim naučnim radom Chrisa Goldfingera, čija su istraživanja pokazala da su zemljotresi u Kaskadiji i duž rascepa San Andreas istorijski bili katastrofalni. Žirinovski je ove podatke koristio da bi skrenuo pažnju na činjenicu da je Sjedinjene Američke Države uprko svojoj vojnoj moći izuzetno ranjiva na unutrašnje prirodne šokove. On je čak spekulisao da bi jedan ogroman zemljotres na zapadnoj obali mogao da izazove ekonomski kolaps, koji bi nadmašio bilo koju bankarsku krizu, prisiljavajući Ameriku da povuče svoje trupe iz inostranstva,
kako bi se bavila sopstvenim haosom. Ova vizija unutrašnjeg neprijatelja majke prirode bila je jedna od njegovih omiljenih poluga za pokazivanje slabosti imperije. Što se tiče NATO-a, njegovo predviđanje iz 1999. godine u Savetu Evrope bilo je izuzetno hrabro. U vreme kada je alijansa slavila svoju pobedu na Kosovu i planirala dalje širenje, Žirinovski je tvrdio da je NATO anakroni relikt hladnog rata. On je tvrdio da je svrha NATO-a bila samo da drži Ruse pod kontrolom, ali da čim Rusija ojača, evropske članice će shvatiti da su žrtve američke politike. On je predvideo cepanje unutar alijanse sa starom Evropom, Nemačka, Francuska, na jednoj strani i novom Atlantskom Evropom, Poljska, Baltik, na drugoj. Godine 2018. on je prvi put upotrebio frazu Stalingradska bitka u centru Evrope, aludirajući na to da će se odlučujuća tačka sukoba pomeriti sa ukrajinskih stepa na neku drugu, možda Baltičku ili Poljsku arenu. On nije mislio na doslovnu bitku, već na simbolični poraz zapadne vojne doktrine, predviđajući raspad NATO-a. Do 2026. on je u stvari predviđao trenutak kada će Evropa morati da bira između američkog štita i ruskog tržišta. Verovao je da će ekonomska logika, posebno u Nemačkoj, prevladati nad bezbednosnom histerijom. Njegova ideja o tri imperije, Persijskoj, Osmanskoj i Ruskoj, možda je najfantastičniji deo njegovog nasljeđa. On je video da se svet vraća u predvekovno stanje, gde veliki civilizacijski blokovi, a ne nacionalne države, određuju tok istorije. On je smatrao da je Turska pod Erdoganom shvatila da Evropa nikada je neće primiti, te da se okreće istoku. Isto tako Iran, uprkos sankcijama, pokazuje izuzetnu otpornost i ambiciju da bude regionalna hegemona. Još 2008. godine, pre nego što je arapsko proleće izmenilo Bliski istok, on je razgovarao sa turskim diplomatama o savezu Rusije, Turske i Irana. On je čak predlagao da se Sirija i Irak uključu u taj blok, stvarajući kontinentalnu masu koja bi kontrolisala ključne energetske koridore. Njegov san bio je da ove zemlje kreiraju zajedničku valutu, zajednički medijski prostor i, što je najvažnije, zajedničku vojnu doktrinu koja bi isključila prisustvo američkih baza na Bliskom istoku. Danas, kada vidimo saradnju ovih zemalja u okviru Astaninskog procesa u Siriji, ili kada vidimo kako Turska i Iran balansiraju između Rusije i Zapada, jasno je da se njegova vizija delimično ostvaruje, makar kao diplomatski okvir. Ali šta je sa njegovom najpoznatijom tezom o Sočiju umjesto Jalte? Ova izjava nije bila samo puka želja, već konkretan strateški predlog. Jalta je 1945. godine označila podelu sveta između dve supersile. Žirinovski je smatrao da je vreme za novu podelu, ali ovog puta između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, bez mnogo obaziranja na male zemlje. On je verovao da su mali akteri postali previše arogantni i da moraju da budu stavljeni na svoje mesto, direktnim dogovorom velikih igrača. On je spekulisao da bi cena nafte, koja je tada bila oko $80, skočila na preko $100, upravo u trenutku kada se bude donosila nova podela. Jer su ekonomske kalkulacije uvek bile u osnovi svakog mira. On je dakle video rat kao sredstvo za pregovore, ali ne kao cilj sam po sebi.
Prema njegovoj logici sukob u Ukrajini je trebao da oslabi obe strane do te mere da budu spremne za veliki dogovor. Da ne zaboravimo i njegove izjave o Trumpu, koje su bile izuzetno interesantne. On je još pre 4 godine tvrdio da će se Trump vratiti. Ne zato što voli Ameriku, već zato što je shvatio da može da pregovara sa Rusijom bez ideoloških opterećenja. On je čak nagoveštavao da će Trumpova administracija biti toliko pragmatična da bi mogla da prihvati ruske crvene linije u zamenu za ekonomske koncesije u Venecueli ili na Bliskom istoku. Ovo je bila hladna, cinična kalkulacija koja je ignorisala sve moralne aspekte, ali je bila savršeno u skladu sa realizmom ruskih strateških krugova. Osvrnimo se sada na ulogu medija i propagande. Žirinovski je shvatio da je rat informacija jednako važan kao i rat na zemlji. Zato je insistirao na stvaranju zajedničkog medijskog prostora sa Turskom i Iranom, kako bi se suprotstavio globalnoj naciji CNN-a i BBC-a. Njegova ideja je bila da se ne pobedi na bojnom polju, već u glavama ljudi u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Također on je imao specifičan pogled na Evropsku uniju. Smatrao je da je Evropska unija veštačka tvorevina koju drži samo nemačke subvencije. Predvideo je da će 2026. godine evro doživjeti kolaps ili barem ozbiljnu krizu, jer južne zemlje poput Grčke, Italije i Španije neće moći da podnesu stroge fiskalne politike. On je čak predlagao da Rusija ponudi svoj model ekonomske saradnje, zasnovan na suverenitetu i ne na nadnacionalnim telima. Njegovo predviđanje o izlasku Poljske i Mađarske u Europsku uniju zvuči danas sve realnije, sa obzirom na tenzije između Brisela i nacionalnih vlada u ovim zemljama. Demografski aspekti su također igrali veliku ulogu. On je ukazivao na to da Evropa izumire, da nema ko da radi u fabrikama i da će uskoro biti primorana da uvozi radnu snagu iz Afrike i Azije, što će dovesti do etičkih sukoba i dezintegracije države. Prema njegovom mišljenju, Rusija je sa svojom populacijom od preko 140 miliona resursa jedina zemlja u Europi koja ima demografski potencijal da opstane kao nezavisna sila. Ono što je najupečatljivije u celoj priči jeste način na koji je Žirinovski povezivao ove delove u jedinstvenu celinu. Za njega nije bilo odvojenih kriza, ukrajinske, sirijske, ekonomske, već jedna jedina globalna kriza sistema koja je kulminirala 2026. godine. On je bio svestan da njegove reči zvuče kao apokalipsa, ali insistirao da je to zapravo porođajni bol novog, pravednijeg poretka, bar sa ruskog stanovišta. Ako ste mislili da su ove prognoze samo puka politika, evo jednog zanimljivog detalja. Žirinovski je često koristio svoj psihološki profil da bi opravdao svoje prognoze. On je tvrdio da kao istoričar, iako nije bio akademski istoričar, ume da prepozna obrasce. Poredio je današnji svet sa Evropom pred Prvi svjetski rat, gdje su svi bili ubeđeni da rata neće biti, ali su ga svi pripremali. On je govorio da je 2026. godina završetak jednog 80-godišnjeg ciklusa koji je počeo Drugim svjetskim ratom. Posebno istakao ulogu Kine u svemu ovome. Smatrao je da će Kina iskoristiti haos na zapadu da ojača svoje pozicije u Aziji, ali da će za razliku od Sjedinjenih Američkih Država djelovati opreznije, jer je Rusiji potreban mir na istočnim granicama. On nije video Kinu kao neposrednu pretnju,
već kao strateškog partnera koji čeka svoj trenutak. I za kraj postoji jedna često zaboravljena izjava Žirinovskog o Vatikanu. On je tvrdio da će 2026. godina biti godina u kojoj će verski lideri igrati ključnu ulogu u politici, jer su nacionalne države izgubile autoritet. Ova teza, iako nije detaljno razrađena, ukazuje na njegovo shvatanje da će se ljudi okrenuti veri kao utočištu u haosu, što će verske vođe učiniti moćnim pregovaračima. Da li je sve ovo tačno? To je pitanje koje ostaje otvoreno. Ono što je sigurno jeste da je Žirinovski, poput Nostradamusa ili drugih proroka, stvorio narativ koji je dovoljno širok da pokrije mnogo ishoda. Međutim, ono što ga razlikuje od pukih proroka jeste da je on imao pristup izveštajima obaveštajnih služba i da je bio deo ruskog političkog establišmenta, što njegovim rečima daje izvrsnu težinu. Sada kada smo prošli kroz sve ove slojeve, od demografije preko seizmologije do geopolitičkih blokova, pozivam vas da razmislite o ovome u kontekstu vaših života. Kako bi izgledao vaš dan kad bi sutra granice bile zatvorene, valute promenjene, a savezi prekinuti? Ovo nije puka teorija zavere. Ovo je stvarnost koju planeri u Kremlju i Pentagonu već decenijama modeliraju na svojim kompjuterima. Zato ne dozvolite da vam ove informacije prođu kroz prste. Ukoliko vam je ova analiza bila korisna, udvostručite napor, lajkujte, podelite i ostavite komentar u kojem ćete izneti svoje viđenje. Pitanje koje sam vam postavila na početku ostaje: šta biste vi uradili u svetu bez sigurnih okvira? Odgovori na ovo pitanje možda su ključ za razumevanje onog što dolazi. Hvala vam na pažnji i vidimo se u sljedećem dubinskom ronjenju.